الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Le week-end dernier, nous avons honoré d'assister à un colloque qui a été organisé par l'association Amal de Mulhouse en collaboration avec le Awqaf de Koweït. On était 34 participants, 34 pays participants à ce colloque. Chacun parle de son expérience du Waqf. Pourquoi ce colloque? Ce colloque pour améliorer les opérations de Waqf qui se passent actuellement en France et en Europe, car les projets deviennent énormes. Et comme les projets deviennent énormes, alors les dépenses sont énormes. Et comme les dépenses sont énormes, les recettes doivent faire face à ces dépenses. Et nous avons trouvé, comme nos précédents, que la meilleure façon de faire avancer et améliorer le travail, c'est de créer le Waqf. Alors chacun, il a donné son idée et son expérience. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, تشرفنا بتلبية دعوة المؤتمر حول الأوقاف في العالم الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة ستراسبورغ بتلبية دعوة جمعية أمل وجمعية ستراسبورغ لإنجاح هذا المؤتمر الذي حضره 34 دولة، ممثلين من 34 دولة من مؤسسات وقفية منتشرة في أوروبا وفي العالم. الحمد لله كلل هذا المؤتمر بالنجاح، وتبادل الجميع الخبرات على أمل إنشاء مؤتمر فيما بعده للوقوف على ماذا حقق هذا المؤتمر وكيف كانت هذه النقاط وبأي شكل حققت وبأي شكل أنجزت. وكان الجميع على موقف واحد، وهو بتطوير الوقف وتطوير المشاريع الوقفية للمزيد من دعم المدارس والمساجد والمؤسسات الإسلامية خاصة في الغرب. Les conclusions qu'on peut trouver de ce colloque, que les échanges entre les associations de Waqf à l'échelle internationale sont les mêmes. C'est-à-dire le Waqf de l'Australie et le Waqf de Liban et le Waqf d'Algérie, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes solutions, les mêmes projets. Et je crois que une année après une année, ils vont échanger entre eux. C'est pour ça la nécessité de refaire un deuxième colloque. Peut-être tous les ans, peut-être tous les 6 mois. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier colloque que nous avons participé avec l'Awqaf de Koweït et avec le WAF. On a fait le même au mois de mai de 2017. هذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بمؤتمر للوقف على صعيد عالمي، فلقد قمنا بنفس الوقف في شهر 5/2017 بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في الكويت وبالتعاون مع المنتدى العالمي للأوقاف. ويرى هنا أن الوقف هو وقف عالمي بتجربته، فما بين أستراليا وبين لبنان وبين الجزائر نجد أن للأوقاف لهم نفس الأهداف، نفس المشاكل، نفس الحلول ونفس النتائج. وهذا يدل على دولية الوقف وعلى أهميته وعلى أنه من بلد إلى آخر يرتبط بنفس النتائج.